Hello, Gingers! Good morning! Good morning! Shout out po sa tanan. Unboxing sa folded table para sa tong garden umbrella. My brother is unboxing a very nice folding table with 4 chairs and a hole at the middle, at the center, para doon lulusot ang payong. Guys, ito pala yung bagis natin. Ready na, oh. Ready na. May 4 na chairs. Ang tungits man eh. Sipang. Tungits talaga. Order ang stand ane para sugalan man eh. Wow, cute. Cute basag kaayo. Bata ang makaingko dani, pwede tigulang. Pwede tigulang oy. Basta sa Ay pwede man. So tiny. Ayan guys. Ang gamay kaayo oy. So tiny the chairs, but very nice, very cute. Cute. 4, ang isa inupuan ko ito. And then the table. Lock. 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 Sakto yun talaga. May sakto ani guys. Sakto yun kayo. Isnakan ba? Maigo baka na ang sa ilal. Murag dili pa igo tas. Shoot! Sakto guys. Butang to yung kuan beauty. Wow! Perfect! So this is it. And then the umbrella. To ako ah! It looks like that. Ko yung bangko. Ah, di na. Tagay na sa tuba. Alright, thank you. Very nice. That's all for this vlog. Please order na. Order na po. Order.